ስለ መጽሐፍ ቅዱስና ስለ ቁርአን ወላሂ ላዚም ጠንቀቀህ ታውቃለህ። አንተ ህዝቡን ፈርተህ ነው እንጂ ሙስሊም ነው ወላሂ ላዚም ውስጥ ፍላጎት አለው። ህዝቡን ፈርተህ ምንድን ነው የሚያወራው? ስለ ቁርአን ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ወላሂ ላዚም ህዝቡን ፈርተህ ነው እንጂ ሙስሊም ትሆናለህ። ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው የምታወራው? ወንድማሽ ያችን ጽሁፍ ልጅ አለሽ? የለኝም። ኦኬ፣ አላገባሽም? የግል ላይፌ ነው፣ የግል ህይወቴ ነው። ምን ነው? መልካም። አንድ ሰው ልጅ እንዲኖረው ምን ያስፈልገዋል? ወንድ ከሆነ ሚስት ያስፈልገዋል፣ ሴት ከሆነች ባል ያስፈልጋታል። ኦኬ፣ ወንድ ከሆነ ሚስት ያስፈልገዋል፣ ሴት ከሆነች ደግሞ ባል ያስፈልጋታል። መልካም። እኔ እንደዚህ አንድ አካል እንደዚህ ቢልስ ልጅ አለ ተብሎ ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ቢል ያ አካል ሴት ነው ወንድ ነው? ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ቢል አንድ አካል ወንድ ነው ሴት ነው? ጾታውን አልገለጽክልኝም እኮ። እንዴት ሚስት ሳይኖረው ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ቢል የሆነ እንደዛ ብታነብ እንደዛ ሚል እንደዛ ያለው አካል ልጅ እንዲኖረው ሚስት ያስፈልገዋል አያስፈልገውም? አልተገለጸልኝም ሀሳብክ ምን እንደሆነ። ለምሳሌ እንደ ግልጽ እኮ ነው። ወንድ ከሆነ ሚስት ያስፈልገዋል አልሽኝ፣ ሴት ከሆነ ባል ያስፈልጋታል አልሽኝ። እንደዚህ ሚል ጽሑፍ ብታነቢስ ወረቀት ላይ ለምሳሌ ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል የሚል ደብዳቤ ብታገኝ የጻፈልሽ አካል እንደዛ ብሎ ልጅ እንዲኖረው የሚያስፈልገው ሚስት ነው ወይንስ ባል? ባል። ወንድ ከሆነ ሚስት። አማርኛ አይደል እንደማወራው? ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ያለው አካል ልጅ እንዲኖረው ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ሚስት ያስፈልገዋል አልኩክ። ወንድ ከሆነ ሚስት ያስፈልገዋል፣ ሴት ከሆነች ባል ያስፈልጋታል። ጥያቄው ላይ ብቻ ሚስት ሳይኖረኝ ሚስት የሚያስፈልገው ልጅ እንዲኖረው ማን ነው? ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ቢል ደብዳቤሽ የሰጠሽ ያንን የጻፈልሽ እንደዛ ብሎ ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል ያለው ሴት ነው ወንድ ነው? አላነበብኩማ ደብዳቤውን። ሴት ይሁን ወንድ ይሁን እኔ እንጃ። ሚስት ሳይኖረኝ ልጅ እንዴት ይኖረኛል የሚለው ማን ነው? ወንድ ነው። እናመሰግናለን። እሱም አላህ ነው። አንብብላታ። ይኸውልሽ እዚህ ጋር አላህ ነው እንደዛ ብሎ የተናገረው። ደብዳቤ ብሎ የጠየቀሽ እፎይ ባጭሩ ቁርአን ላይ የተጻፈ ቃል ነው። አላህ የተናገረው ማለት ነው። ምን ይላል መሰለሽ? ለእርሱ ሚስት የሌለችው ሲሆን እንዴት ለእርሱ ልጅ ይኖረዋል ብሎ የተናገረው አላህ ነው። ይሄ እኮ ለእናንተ ግልጽ አማርኛ ነው እኮ። እናንተ አብ እግዚአብሔርን ወደ ምድር ላከው ነው እንደሆነ እንዳትሉት። አላህ ልጅ ለመውለድ ስለዚህ ሚስት ያስፈልገዋል ማለት ነው። አላህ ደግሞ ልጅ የለውም አልኳችሁ እኮ። ሚስት ቢኖረው ይወልድ ነበር። ፈጣሪ ሚስት የለውም፣ ልጅ የለውም፣ አይወልድም፣ አይወለድም። ጾታው ግን ወንድ ነው አይደል? አልተገለጸም። ሚስት የሚፈልጋት ጾታው ምንድን ነው? ፈጣሪ ነው፣ አልተገለጸም። ፈጣሪ ነው። ሰማይና የምድር ምን አይነት ጾታ ነው ያለው? እሺ ፈጣሪ ብለሽ የምትከተይው ሚስት የሚፈልገው አካል ይሄው ሚስት ይፈልጋል። ሚስት እፈልጋለሁ እያለ ነው እዚህ ጋር። እሱ አላህ አንድ ነው፣ አይወልድም፣ አይወለድም፣ ለሱ ቢጤም አምሳያም የለውም። ሚስት ስለሌለው ነው ያልወለደው ሚስት ስለሌለው ነው። አልወለደም ማለት እንጂ አይወልድም አይወለድም ካላለ ስለዚህ ወደፊት ሚስት ሲያገኝ ይችላል ማለት ነው። ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ አይወልድም አይወለድም። አይዳ መልስልኝ አንተን የእናንተን ጨርሽ በቃ። ኦኬ አዋነት ይገበርቶቹዳ ሃንገ ኢኒ ሚደሳ ይደረካውቲ ሀልሚ መዚድ ጀቲ አማ ካን ደበሉ ጅራ ጀቲ
ammoo quraanni ilma namaatiif jinniin hin guuta jedheera waan ta'eefu wanni ati gabbartu sun miilli isaa jinniidha moo nama? Kana naa deebisi. Gaafii bareeda gaafatte. Ifoo waan ati naa hayyamtu gaafii kana yeroo deebisee bakka gaafii gaafatu naa hayyame. Gaafii sadii ofirra na gaafatte gaafii takka illee hin gaafanne hanga silaa okkee. Ndagaamame sagaleen kiyya. Ndagaama. Akkan booda gaafii gaafatu naaf hayyame. Gaafii sadii na gaafatte irra deebimee gaafii kee takkatti akkanaaf galuuf. Gaafiin kan koo quraanni rabbiin ilma namaa fi jinniin akka jahannama guutu nuuf hime. Hadiisa ammoo ati miilatti fassaratteetu hanga rabbiin miila isaa irra kaa'utti jette. Hadiisa keessatti maal jedha? Hal min maziid jedhamtiire kan dabalu jira jedha. Eegasii rabbiin dhufee miila isaa irra kaa'aa jetti ati. Hanga inni irra kaa'utti hin guutamne jechuudha. Erga inni dhufee irra kaa'ee guutamte. So miilli rabbii ati gabbartu jinniidha moo insiidha? Gaafii gaarii gaafatte. Gaafiin kee tokkoffaa irratti miilli rabbii ati gabbartu jinniidha moo insiidha jetti. Jinnii fi insii asirraan hin gabbaramtu. Namni jinnii fi insii gabbaru hin jiru. Ka gabbaramu ilaahii tokkocha jinnii fi insii kanas waa hunda uumetu gabbarama. Ani isaan gabbara. Ka bakka hin qabne sana osoo hin taane rabbiin subhaana. Gaafii na gaafattee mi deebii na dhageeffadhu. Allahu akbaru. Nama afaan dubbattaree. Gaafii na gaafattee miti dhageeffadhu. Eeywa rabbii saniin gabbara. Okay. Ka rabbiin jedhu jinnii fi insiin jahannamiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka guutu rabbiin nuuf himee jira quraana keessatti. Luka isaatiin guutammoo kan jedhu hadiis irra hin jiru. Yoo jiraate bakka san baaftee na agarsiifta. Kan jedhu Muhammadamin naaf hin dubbatin kan laa ilaaha illallah hadiis dubbana dhageeffadhu. Dabalu jira jechuun maal jechuudha? Kan dabalu jira jechuun maal jechuudha? Guutamteetu jaalalli irra guutamtee taatee kan dabalu jira jechuun osoo hin guutamin. Dhageeffadhu ka. Haalli mudii jechuun maal jechuudha? Jahannamni guutamteeti moo osoo hin guutamin? Hadis asbas irrasa asbas كفتو بواري 48 كفتو برسل ايوه asbaas الناس يطيقوا شوف هل من مازيم ሚለው የቀራለ ጭማሪ ያለ እያለ ትጠይቃለሽ አስባስ ሐዲስ ብላ ጠይቀም ስለዚህ ስላልሞላሽ ነው ጋንም እንደዚህ ብላ እየጠየቀች ያለችው ስለዚህ ያለ ሀገር ወይ ነጅኒ ነው ወይ ሰው ነው 48 በዋሪ ኖ 48 50 አላህ ብሎ ነው መልኩት ايوه 48 50 ነው 50 48 ችግር የለውም ያው 50 ባስ ከራሰው ጅፍ ሸንተ መሎፍ ከነምበር ባዱ ይሄም ራሱ ይሆናል ከነምበር ባዱ ኦኬ አኑ ማኑ bari kuni har min mazida kuma waay rabbi rasul tinjiru bar يلقى في النار وتقول هل من مزيد ويرلقى راسه تنجر بر حتى يدون تنبودر تدراسا بخاري رباس افرتم سدشن تنباس لا اسمر رابط اسمر لا حديث رفتنا راكوت حديث ما راكوت اين شواد دد محمد من شواد حديث رفتنا باسن اسباس يكون تبافتا افرتم سدشن تم باسين جدين انا فدتون سنه كانوا ملا بخاري نو هي ايوه حتى يضع قدمه جندي محمد بن كل اسرت في جبده قال في جبده رجله وتسلا حتى يضع قدمه طيب افرتمي سد بافو شنتما باسين سنجچاجر امباسنا كنم فدت من فدت akka jaaybatti fudhadha qadama hulle rijla hulle lachu akka jaaybatti ni fudhatta taanaan kanuma dubbadhuga eeywa akka kam dura kam jedhi naaf baasa ka afurtamii saddeet shantama naaf baasa hijiba kan kee tokko qabaddu siifi ka shantama naaf baasi ka isa rakati siifi ka karra naaf baasi ka shantama jedhi kana nutti mi ka shantama baasiin jedhe kan ofii fidattee barisiin ofii fidattee akka jaaybatti fudhadhaaniiti shantama baasi bukaari mareeftan isintu barreeffatanaan jettu irra naafitu jirti bar isin barreeffatanaan jetti fi sana ragaa hadisa kana fudhattu Muhammad Amin afurta okay gadiddanii natu baafataa qoyka olna guddis
Olna guddisi natu baafata. Ibbaazna. Hadiisa kanaan fudhattaa. Olna guddisi. Muhammad Amin. Akka ajaa'iba laali. Ani akka ajaa'ibaatiin fudhadhaa Muhammad Amin nama akkasitti shawwaddanii mitiiti. Hadiisa bakka duraan jedhe hadiisa duru mallee shantamii isin jedhe achirraa baasa. Hadiisni kun hadiisa olii gadi wannoo jenna naa baasi. Muhammad Amin. Hadiisa dura jettan sana as baasi. Isa dideeqa. Kanuma jenne. As baasi hadiisicha. Hadiisicha as baasi. Hadis kana miti kadura sinjede kana miti kadura jadi sana. Isa kana fudhattu isa kan inni kun sirrii miti jedhi kaa'u sirrii miti inni kun. Rijlahu ka okay natu baafata video masin karadasa. Inni kun dogongora jedhi inni kun dogongora. Muhammad Amin. Qaibi. Muhammad Amin. Ma waan kitaaba biraan kam rijlahu ka jedhu jiru jette hadisa rijlahu irraa asootti jira nuti. Ka rijlahu irraa asootti jira. Gaazexeenya. Ka rijlahu namni biraan banatina ka rijlahu irraa asootti jira namni kun muuti qabadda. Kun muuti qabara tokkollee. Tayyib. Baaragini ka Hamzaan. Gaafii tana deebisee gaafii xiyyate goofa. Dhageeffadhu. Fa'amma naaru ibiddi jechuudha. Falaa tamtali'u hin guutamtu. Hattaa yadaa. Dhageeffa qoy qalama irratti. Hin guutamtu qabadhaadhaan hin guutamtu. Rijlahu ka jedhu hin jiru. Rijlahu ka jedhamu hin jiru. Rijlahu ka jedhamu hin jiru jette. Muhammad Amin. Jahannamni maaliidhaan guutamtu? Dhageeffadhu ka. Maaliidhaan guutamtu? Dhageeffadhu ka. Ganaan himu ida akkasiin guutamtu. Dhageeffadhu ka. Dhageeffadhu. Tayyib. Dhageeffadhu. Fa'amma naaru ibiddi falaa tamtali'u hin guutamtu. Hattaa yada'a haga kaawutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala haga kaawutti rijlahu eenyu rabbiin subhaanahu wa ta'ala haga rijla luka isaa kan isaan male rijli isaa ka isaan male haga kaawutti hin guutamtu. Eegasi gize rabbiin luka rakaayu ni guutamtu. Abbo na dhageeffadhu ka. Abbo naafammaa dubbattaati naafammaa dubbatti. Fataqulu ni jetti eenyu jahannamiin tun ni jetti. Qaxin jetti yookaan qaxin illee yookaan qaxinitti lakkalachuutu ni qaraama. Eenyu jahannamiin tun naaf gahee jetti. Gizee kanumaarree guutamtee jirti. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala asirratti ayata reeftana isin fiddani ayata لأن جهنم تسورة معيدة كيس جرتت ربي سبحانه وتعالى جهنم مالين قوتا إنسي في محمد آمين انتم رقافي ما فإن قبضني كويكا لأن جهنم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يجد كناف إنسي في جن ربي سبحانه وتعالى قوتا جد محمد آمين أما قافيك يان قافد Kiyyaa hin deebine amma gaafii yan gaafadhe foyi. Infiroomsine ka firoomsi wali. Akka keetisii firoomuu dhabuu danda'a. San mirga qabda jechuun rakkoo takkan qabu bara. Naan firoomnee hin fudhadhu jechuun mirga qabda. Mirga qabdanii barnuu hin deebine jechuun. Akkanumatti nu dubbiste malee. Laa asalan kiristaanaa fi ahbaashin naa deebite jiru takkaatu na garrayyani. Amma gaafii sin gaafadha. Gaafii maali na gaafadha? Okay nama na. Haalmi madii. Si gaafatu ne dukoy sin. No, waan kana singaafadhooti. La arraba nam tokko leen arrabsineen. Ma kristaanaa arrabamu ahbaashichuun arrabamu. Arrabamtu kenna beebi. Daqiiqa deebisurra yaale. Hamza maal jette? Akkiniin jee Muhammad Amin hadiisa amma dura taa'u kana akkamiin ni darbe moo ni fudhate? Muhammad Amin. Hin dideen fudhachuu hattaa yaadu qadamoo kana hin didee. Hin fudhachuu didee. طيب قافين كو كان جدا افوي دقيقة ساعة تقول سنغافة أبشر سنغافة دوتي افوي قافين كو كان جدا ما تعرف كل ما سنغافة وانا منتا كيسرنا دبا وانا ما تعرف كل ما مال نيكيتي ما طيب Ifoi gaafin koo akkana jedha. Akkamitti itti fakkaatu? Hin dhaga'amame. Muhammad Amin. Gaafii hin sodaatin kaa hin sodaatin gaafii kiyya. Gaafii hin sodaatin. No. Gaafii naan deebi jechuun mirga qabdan deebiseetiin hin sodaatin carraa naaf kenna gaafii si gaafadha macaafa keetirra. Carraa gaafii hin arganneenni. Saa tokko olas ta'e gaafii kiyya si gaafadha amma. Deebisee ta'e gaafadha. Okay gaafii kiyya naafii muutii qaba.